Game to na ta sa atong undercard bakbakan. Team Talisay City versus Team YHG. Team Talisay City, Jason, Randy, and Kyle kontra sa Team YHG. Ismael, Erne, og ni Jeffrey. May daog sa game 1 ang YHG. Kini game to na. Grabe mga tira. Pungil Jason eh. Side out bola sa Team YHG. Kyle. Lagi bato ni JP. Kyle again. Bounce Jason. Cutting cut to. Perfect shot. For a perfect time. Courtesy of Kyle Tim Kang. Servisyo Randy. Grabe tirang Jeffrey oy. Pang one time man, one time big time. Atong pasalamatan natong sponsor ning atong bakbakan diri sa ilang-ilang Lagtang Talisay City nga si Boss Bernardo Villarin. O ang ato mga organizer diri. Sila si Boss Randy o si Boss Rancil Labaho. O gaanda ni sa promotion ni Ryan Ruby aka Busagak. Servisyo Jason. Ernesto Jason. Jason again. Ini. Net bag. 2-0 pabor sa Team Talisay. Side out bola sa Team YHG. Servisyo Ismail. Kyle. Labay nas gawas. Side out. Organizer Randy Labaho. Servisyo Kyle Tim Kang. Jason. Kini. For the finish. Gikal nito tumod kuha pa mag Jeffrey. Tuara. Lagi bubu Randy. The legendary Randy Labaho in action. Agay bitay Kyle Tim Kang. 2-0 Side out. Servisyo Jeffrey para uno ni Kyle. Out ball, side out. Servisyo Randy. 2-0 kini para 3. Imo Randy. Out ball. Wait. 3-0. 3-0. Servisyo Randy. Tara. Kyle. Jason. Counter attack. Pasok. Side out. Servisyo Erne. Kyle. Lobo. Counter ni Jason. Gipokot. No, 3. Servisyo Erne. Jason. Buwin. 2-3. Servisyo Erne. Buwin again. Inside. Emong gikuan si. Servisyo Jason. 3 iguales sa to score 3 iguales. Kyle. Win. 4-3.
Servisyo Jason. Para 5 na ni. Ah, bunal ran. Ah. Late bag. Randy Labajo. O belated ay happy birthday ha ni Boss Randy Labaho. The legendary volleyball dayon-dayon player. Boss Randy Labaho. Belated happy birthday. Sir Ismail. 4 na kini para 5. 5-4. 5-4 na, 5-4. Sir Sir Ismail. Tara. Jeffrey. Grabe. Kyle. Ay. Randy. Jeffrey, kumsok. Lah. Ah, grabe ba bula si YHJ. Pungasi man. Size na, change court. O ang lamian nga si Charona, Maricel Anthony Charon mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store ug sa Guadalupe Karkar. Og ang Arnoco Uno, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Og ang Infos Kit sa Artware mga kaibigan. Tanawan ninyo sa ilahang FB page sa i-search ninyo ang Infos Kit sa Artware aron makakita mo sa ilang mga designs. La. 8-4. 8-4 na, 8-4. Para champion ang team YH yan atong game to ha, o para tabla ang team Talisay. Side out. 4-8. 4-8. Sir Kyle. Servisyo Kyle. Tara. Randy. La. Ismail. Uy. Bok yun. Na. 5-8. 5-8. Sir Kyle. Servisyo Kyle. Size 8. Size 8 na. Sir Kyle. Servisyo Kyle. Tara. Erne. Isod. Uy. Pakilit. Side out. 8 size. Size 8 ato skor ha, size 8. Servisyo Jeffrey. Randy. Jeffrey again. Tokmod. Kuha pang Hirni. Agay. Tabang. 8-6 satu skor. 8-6 side out ah. Bola sa team Talisay. Servisyo Randy. Servisyo Randy. Win. 7-8. Servisyo Randy. Kamang ni. Lah, buha pa. Ocho iguales. Iguales 8 na. Kene para 9. Erne. Nanaygon. Labaw na ang team Talisay. 9-8. Servisyo Randy. Jeffrey. Randy. Ismail. Overhead. Out ball. Jace 8 na. Duha na kapuntos ang labaw sa team Talisay. Sa atong game to ha. Para tabla niya ang team Talisay ha. Side out.
Jis 8 ang atos skor ha, Jis 8. Serve Herne. Jis 8. Kini para 9. Servisyo Herne. Randy. Wait. 9 Jis. Serve Herne. Servisyo Herne para Iguales. Randy. Herne. Randy. Lah. Allah. Kuha pa. Bo Herne. Ay tukmod. Good item. Iguales. Iguales Jis. Ilig Ismail. Wa may numero di na nabasa. Jis Iguales. Serve Herne. Kini para 11 na, Iguales Jis ha. Binumba sa area ni Herne. Pumasok kaibigan. Pasok. 11 Jis na, 11 Jis. Para daog na atpon. Ang team White. Kini para daog. Para champion na. Herne. Ana, may daog na, may champion ang team YHD. YHD. Congrats Herne, Ismail o ni Jeffrey.